Akra tini teman bagi ni ran kutumu. Belai hambai. Tung tini kutung laiman ningke lai thangnai 21 November 2020 साल बारिगो काइसा फायरमेन सार्भिस खाइनाय बिश्वजित देबबर्मा मिजु कन्भेन्सन बाय नागरिक सुरक्षा मंचनि बन दाखकजाक चलै तंगमानिगो डिउटि खायै थांमानि जराव बनो तगुइ बुथारमानि बांगै बनि बांगै जों दिनै महारानी दिनै मारान्दी आमचाइनि सिक्ला बदल सेंग्रा ग्रगबाय जत मिलिगुइ जों काइसा बनि एगेन्स्ट दिगै चैचिनि सामुं जे बुथारजांमनि बनि जे उपयुक्त साजा मारनाय जे काटिल खायनाय बनो रंगुइ दायथिनो बनो इनभेस्टिगेशन खायै जे इंडिया सरकारनि जे केरां राइडार्स नामनि बनि मतेखे बनो साजा मारनाय पालिस मेमारनाय आबनि बांगै जों खा दुलाइजाक आबनि बांगै जों कतरमा रेलि खलाय तंगो चिनि महारानी चिनि मारान्दी आमचाइनि सेंक्राक बदल जत लोकोनि सेंक्राक बदल नतुयै जों खादुमानि पान्दाते केन्डेलनि रेलि बुखायजांनाय आबनि बांगै जों तिनि कुथुम लायजाक ओंखेताय सासानि बिसिंगो जों रेलि सुरु खायलायनाय आसोंनो हामबाय Gani rangni dabi ni rangni ja sanmung mane gani rang tamkanya. जों बनि बांगै जों तैबो बसांगो जों तैबो कतरखे तैबो जास्टिस मानि बांगै जों तैबो बसां थानिगो जों जत बायसं लायगै तैबो गोबां बनि रेलि खालायजांनाय तै आन्दोलन खायजांनाय जों जेसे जत दिन पर्यन्त जों जास्टिस मायसाक जों बनो जास्टिस नायनि बांगै आन्दोलन खायनाय जों मोमेन्ट खायै दंनाय Ika tini bo bodol tini kutum ja tini tai un kubun bodol de pai. तै अरु जागा कोइ कुबुनि बदल करै जों नन पलिटिकल पार्टी काइसा सिनि सोशल अर्गनाइज महारानी आमचाइ जत लोकोनि जत क्लाबनि सेंक्राक बदलनि मथानि बखाक्तै जों तिनि रेलि खालाय जागे Ika ata akra ni designation ni sini mung ba. आनि सेनि मुंखेनो सजल जमातिया एमबीबी क्लाबनि चेयरमैन Hambai. Mizu convention nagorik surakha bono. On behalf of Hey, Ganarabo. on behalf of Maharani Amchai Sikha Patal Foundation, we strongly condemn and protest on the brutally murder of an incident Biswajit Deborma at Panishagar Lake, 21st November 2020 during Bonn, called by Joint Movement Committee. This incident is unacceptable and unbelievable. That's why we demand based on 5 points from the state government. 5 points demand are: investigation search will be given to CBI department. One number. Second number, immediately arrest the culprit who behind the murder of Biswajit Deborma. Third number point, exemplary punish to those culprit. Number 4, a government job must be given to Biswajit Deborma family. Number 5, an one-time government grant minimum rupees 20 lakh must be given to the late family. Copy to Home Minister, Government of Tripura State.
container Sanjit Kumar Jamatia, son of late Goyananda Jamatia. Sir, I can receive copy detail about it. Okay. All the action are taken by the North District. The cases they are in the statement there. আমাদের এখানে তো কিছু নেই আমরা তো জাস্ট আপনারা মানে শান্ত No, this one is also part of the. তো ঠিক আছে এটা থেকে আমরা ঠিক আছে Also are a part of different service by So that's why. Actually, without informing this station, we can't go to the higher authority, no. So that's why we are giving memorandum. Actually, মানে এক কপি গুলো অবশ্যই স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে যেভাবে পুষ্প এটা জাস্ট মানে কয়েকজনের এটা সিগনেচার গুলো হয়েছে না ঠিক সিবি দিছে হ্যাঁ সিবি দিছে নি সিগা না এই কেস তো নট ডিস্ট্রিক্ট করতে সেটা সব কিছু তো তারাই করতে আমরা থেকে একটা মেমোরেন্ডাম তার মানে আপনারা কয়টা কিন্তু ওই সিবি দিতে বলে দিই তো আমরা তো স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে দাবিগুলি চাইছে থ্রু আপনার মাধ্যমে সেটা যাবে যা কিছু বেশ হবে ওই দাবিগুলির সাথে আমাদের সহমত আছে আপনারা কই শেষ করবেন মানে ক্যান্ডেল জ্বালাম আমরা তো আগে বুঝতাম যে ক্যান্ডেল মিক্সিং করবেন আমাদের দিয়ে বাইক আর কিন্তু ওই বেসিনদার রাস্তা তো আরেকটা দিতাম যখন খান না তার যখন খান এই পেপারগুলো স্যার অবশ্যই পাঠিয়ে দিন তো পাঠিয়ে দিন তো ঠিক আছে তাহলে আমরা সামিট খাইপুরা যে সালাইমানে তোমার সালাইকা তোমার সাদাকা जों दिनै 29 नभेम्बर 2020 महारानी आउटपोस्टआव जों दिनै 21 नभेम्बर Biswajit Debarma, who was brutally murdered by Mizo Convention and Nagorik Surakha Mancha, which is also known as Joint Movement Committee, and he was not involved in this case, but he was returning from his job, and he was it was not accidentally. I think that we also think that it was planned murder, and so that we are giving a memorandum to this outpost to against the late Biswajit Debarma to give true justice and punish to the culprits who was involving in this case. जों खा खायो जों दिन जतन खा दंलायजाक ओ जागा जों जतन महारानी सिखला बदलनि आमचाइनि जों अरंगै जों जतन ओ जागा बुथुंलायजाक जों बेलायनो खा दंलायजाक पान्दा जे चिनि Biswajit Debarma मोजां जे ओ जागा एकदम पुरोपुरि इनभल्व करै जे दुइ दिन सुदि नाय फेमानि बनो लामा रमै बुथालायखा सैतक तैतकै बुथालायखा आन बागै जों बेलायनो खा दंलायजाक आन बागै जों दिनाव आउटपोस्टआव फाय जों मेमोरेन्डाम फायखा जों आसा खायो दिनाव मेमोरेन्डाम हाई अथरिटियाव थांसगनाय अनारेबल चिफ मिनिस्टारनोबो थांसगैनाय नि जों खा खायो आन बागै जों जागा जतल फाय जों जागा फाय मेमोरेन्डाम रफायलायखा के कालप्रिसन रमनानै आसामो बुझु जराते आगो तंग्रो रमजाका पराक्सासे ताबुक जराती बरक गसिलायखा जे उपयुक्त गभर्नमेन्ट जराती जे एक्सन नानाय जों बरक साइतंगो बरकनि तरफ থেকে जे मानमानि बरक खालायनाय हिनै जोंबो आसा खायो जे गभर्नमेन्ट अबनो तुइ दाति न একটা स्ट्रिक्टली एक्सन नाथों डिसिसन नाथों
जे बिनि आम हाय कायसा माने एक्सिडेंटली अब हाय कायसा ब्रुटली मार्डर खामिनि केस न ब्रक दातिनो सरकार आलका सामुंनो याकारि फानो अब हाय सामुंनो दातिनो सल्भ खायदिथों फिनि जों सरकारनि थानि खाखाय आंनि बुमुंखा बिरसिंह जमातिया आं अरजागोबो महरानि मारान्दी आमजायनि सिख्ला बदलनि केसियार যদি সিনি রকম কে যে ওর রকম মানে বড় কোন অ্যাকশন না যায় কে বস কাঙ্গন রনি তেমান হারমি তো जों आसा खायो गभर्नमेन्ट चिनि डिमान्ड न पुरा खायनो हिनै एवं जों जदि चिनि अब आसामुंनो ददि रमजाय हांखे जों नेक्स्ट दिन जों बसकां चबावो जों एकटा तेबो विशाल तेबो कतरखे जों अबन बांग चबा खायनो हि जों अम खायदों वान सुबिदों लायो आसम हामबाय होशियार